أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La paix et réconciliation jama ke ana musulu ntandina mo al doho al dinge al kumutani ho Mustafa Sawade hal konton bari nya controla hal konton muslime ya controla hal konton famajigo controla hal konton kombe jam dunia kuwoku fen wo fen altala habulan sagoto le konsem famu na fangala nyamen dunia yi ahada aha nation la digi aha musul ninki la digi ya hambe ba dama nata hakebo ha musobo keto anata be bo muso fananto altala la kaw ko dole modi folo muso men bi ni be jidila wo bota kele to muso wol na ta ke jidi fenti han dunia la jidi ha dunia la fala be man so tantula atemen se kawa ko ke atemen nga moholong men bi dato atemen nga long men bi konoto ni khanyini isa soto wo man so mbo tantola hana bari ngi konto hana misili modu konto ngala hidole diadima ko sibito yin alben jalale ja wo sibito wo lahido wole mote be kumala mun kan be kumala jahanga ya leka jahanga ya kunu be do fola woto jahanga ya bi be da fa danta fola woto bari mba fele jahangul hakise doti parce que ntelun te kumala habun kono na fasa nte kumala habun kono tinya mbe janne hadaji golu fo mo holi yen ha mo holu tulto sobi ibe mama ko sensibilisation mo ko kurmo na bala campagne la ase mo ko sobe lu masoto nyamen ase mo ko sobe la douala ko lu kono nyamen ase mo ko sobe lu tinya nyamen wo ki na muso wolu ala ko worda koto wolu mo wolu hatta wolu kalama ala ko wo mo wolu mo wolu khayla dum ala ko le to bar mo men bi da filila wolu da koto se lon nyamen ani la système momenti mbe kan holle dénoncer bi al bataje mo bi ni se ton nyafo se ala hajigo fo me madiya ko barantel hajun tola danni ni jama'atu yani al hatu janni ni jama men be tonye go kela jama men be doho yaro kela jama men man kuje mo to ko fa fanga janni ni ngo hatu fonni kelo anen ni misilimo lo hatu alen ni mbarin kendo lo hatu alen ngatu ala ko kan ni be samo ko ma kombo la go sentima mo ko fushi be ala ko to e be ala ko ma e be barin nya judo la jokila wallahi bil qur'ani mo ko kurungol me ko noyma wala hake mesilan afo ko mesilan mo wonte de nse silan mo ho yenne nse silan mo ho yennadi mo ho mem man silan alanya nte se silan wo yenne mo ho silan ta alanya nse silan wo nya ala alanya silan nya wolema bar mo ho mem man silan alanya se to njogo ke nse silan wo yenne mesilan nya wala hake nasu mo be tahala bi menala da fa dan tati jahanga ya ni nta haja hanga ya nge nyamen nu ani nga ku men na kulon jahanga ya to ani men na ku kambi men be mutarambi ala haja men ha nani ro ko telefono
ngo ke kum menna senna wo faliyen mena rasu munna lo la ko kan mena hannani ni so men mu me hanna foto fanalla ibe kumo men folan senna na wo kulu kan anim baringe no le mo babati sini keba benala hakkili bulala dondi parce que aha san dantoyi ala wala hada abakan abentinya kan abatalon ko abatakulu fomma ndun nana mallo ko harulun gili insana no fanan kan do yarin de haral masila men ja falata op comme ça benala kuma non ala halon nen mankulu wo daji gola men yin ko do bije fahamo holu hakkili bulale mo holu kuma nyaluku men se kuma e hamo holu tinya e hananyina e hana fo kitel memo ho tinya fahamo holu yidi bulala atel men ben sahala ala ko atel fanan ni hakkili to système si fawuluku nga hakkilo tu mo ho woluku ila ko so mutanyadi se kisi masibo manyadi barngam terbija jahanga ya leyen jahanga ya insela kanta nyame wol mo la siloti wala difference ben tenin dolu tema wo kono hal konto jahangol hal konto mislimol hal konto mbarngelo hal konto nadu dindinga ninke ban nafa majigo konto o bali beye kunu jahanga ya jahanga ya ntel bemu din ngati sayin nte nyala kata jahanga ya yi memma ngai menje isalo ni hado je bibe nan ro kele be mo holu nan le be mo holu baba nan la isalo ki hamali sansile so to itele mambe jahanga ya o ma dol fana benta o jahanga ya o male o lungol to bari ma appliquer no ala man kitala parantale ba appliquer la hanjan nin na saya tema wonten na silanna mo holla minasi memboto hanna silan mo hodo biye ni ko kibo la silanna ni ko ja itele fanga si potin parce que itele be sila itele nte sila kende kan mo hobe me la sila nte mo ko no men c'est la sila ni c'est la sila ala ko le kan bari nya ko kan misilime ko kan c'est la sila ngole la barda bahbahu non tromper le moti marge nta hanna mo ya yimbe ke tuba le kono la ni tuba en kono montara bije bari nya la bije misilime ya la bije hadino la sama tele bije hatu ke balu ko ke ba yimbe bana yimbe katana hanila leti dinnula membe sate nyin kono la hafo karsa dinga la muinti karsa dinga la muinti non ibe ha ni honta na hanile ise doje sai ababa man har san kilin ka kunna suwa fatu tale suwa tebe manaranke yale la bar wallahi daji go men dun ta dinga na harafa ngabi ya me o daji go dun ala ise konton kutaje membe dinga daji go dun na silo kan ise konton kutaje membe dinga daji go dun na bun kono ise konton kutaje membe dinga kilila a haje kuto ku kendente hala dum bungola bunya kan guliya kan hakawandi hafa nkije mento kameke hafa nkije baramena ni kontinente into nyata kanti yato kuna guale bi yato o jahanga ya tarambe jahanga bungo be kono barba nde tubale bare ababe kono le teneno den faransi ko yimbe bulalato na alifa lu tarataji nsafa men yan ko woli le muyti nsafa men yan ko mo hobal le muyti mbata fo jambe sa gila mala tugo ala ko jahanga fonni ke men jinna sahala ngake exemple ken doti mada men jahanga ya tinyale be wurgela e be fongola janna be kumbol fona janna ko ham holu manipuler
je 21e siècle la mo fusi mi abudo biti no mo nyala bi na manke to nyaleti ngay me na alifa do la na kumata difference men be to nyani fani ya tema ako ko to nyabele ko tilo ni ko ki hibudo bita kunna amano se bo so ko yimbe la hadula lu lanke na maya alinga to nyako wo keba wolu njolu meni mayenten ko mo ho sobe le mo ho bala muiti hari keba ma habari nya julo joki hakke na famin be bari nya julo jokko lan telo hakkilo bo le ko menyi nana wala ntel nin dolu megenta woto ni dolu holo hasiyan teluti nya bo lu labi e batay na wala mente nin na dindi nya mam won ni na wala ni alifaji de place la hata ha mo ya ata hakku mo hasiya menti mo holo la merato katel hasuto ala la hasiya do woti bara hata dunga kan bungo no hama konton hata hala habilo ko no habilo konton nyin do bi se wudile ke ba koto lu ngolu jele ibe kori le harta hamo difficulté e hado ko muta e hi dinga do buleko ubi hi mama dinga do buleko ubi hi la talibo do buleko habari nya sagata hata bungono lu konton hisigi hatangata 20 minutes ta ha control ke hala saha nin talantije hatambe hata dula kota ya hana sagiya walla hakuje nyohonto walla hanyo hombunya nturi jowle do labi do ba fala ibe mba hamunke ibe mba manfuike ntele be mba henke ite be mba mo neti to nyaale wala banda wol mamar ngel leje ma nyaala bar jahangol le bol ko soto fenne nda fente ntele ke bal do yalla bi publiquement ntele khalifa le soso la bi publiquement mon to tabuto ko mameke nte tendin nano est-ce que womo par rapport à meni dienani kan par rapport à meni yedo ya kan ndeta mo monto ko no mbe barka bula mo holi mo meni hankili na ko dono tahati ko ahammo tahati la alhamdulillah rabbil alamin barin ba fola len na alin je bara men na alin belam ko alin je baro men na met hano do ya ko amet hano na ne ro ko mo holu bulu meni man kulu fahamu mo holu bulu meni fangal na ko hammo bila community na ko hammenti la mo holu bulu meni la bun ko no hammo bila jahangaya ina ko hammenti te dula tel monte fusi don dim finga la monteti est ce que ntax mo holu sile dino ni nat la sallallahu alaihi wasallam wal mu rasulullah ti to nya jawoja amamandi to nya jawoja asina kule kele do la tono be mento men na tono bo to nya wo bi lo la de abi lo la le ama vola ko no ki jento ni ga atisa ke ki ko ma telephone bo to ni gin tumati rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ta to nya ti nya menna do la bun ko no dolu asigi nyolu dolu jamano mo holu ilo tako monte mammen na yelaku nanere joma muy mammen lakan do ko yar joma muy man men lakan atutala to nyaale to nyawle la bantan jolo bulu hampi woto ntending aninna melalu alinga to nyato to nyala fa samandi barin kana boje parce que comme ko be nanela parce que comme ko be ndo yala akata be kabrin alla ki la tumo ntel tay wo sa tel ka kuya ntel mo hondi to kulu way wo sa tel ka kuya wo to alinga sabari alinga mbulo du nyombulu alinga yita to ni gola ha fu ko to nyale be la banna moho haki fanti e hatu alako e hake dino ina fa salati e hake bari nya la fa salati to nyakam bari hambi manyina de wo ke ba wulu men ha porte à porte lu ke
hata ha nyohon nya hata ha nyohon da dimba ya lu kumpo bo ha nyohon dinga kundu ha nyohon dinga matelin ikata Allah ma kolati ha faransi ko ni la ta blato ha janni faransi ko imbe na la blato ngaja hango je bunko no lo nga fo jan sai mo le sa hakili bula ikata soto la bati ikata harje he ma balti bari ila harje he I habla jahanga yale la disposition to ni dunta tuba lu kono sate be se sewa fatto bayan tato mo faransi ko na ta blato faransi ko bladato na ke bari bi jede ibe lori lo dula de ibe dino en nafasa la de ibe bari nya en nafasa la de faransi na khasiya man kham me janni be fatula akonto filo khasiya man mota janni be fatula halon na khafo dingali janni tilin jammenna mamarga le besoto la jele khafa khamula khafo ko hera man tilin jahanga yalate njate le bulula wodor bi hay fata lu men faransi godo man somato ma duwa fananke ya habile je jahanga ke ba man tonyo goke wala hanyo hambunya ya hanyo hangulia ya hambemba wala ni ndoli bemba men hanyo hambunya wo mamaringa le jay fodo dolien hadolu bambale nane hadolu nalu nane ha fodo lien ki soto nyamange ha fodo lien ki betenne Allahu akbar mbe tahala minto mo mana digitamma ni haton nyafo ate groupe lu hawli hakudo layle ko kibe kudo inventé la ala be inventé agirim bola hasiya mela ba alfa nga baje lale albe kala cede otile albe kala cede otile ni sita jahanga ke ba memma ni mota jan ni sita jahanga ke ba memma wotu mon telephone ko be gole yaranga ni men na dinga kumata asi ni nga mon foloma nsambante de ba sa en ngame ba fala katikati sanye nyin sanye wo tanne wo bilim bulatole jahanga ke ba si ni nga mon manu albe salikam al salla salul dia wa hatulu to al kana fongo kede al kana jeno kede al kana puntanya kede al kana sunyar kede kala bante ya ko fempe shi masilanga bela ki kana dumato ngoke balu jele wotu mo faransi mborngen hakka hammo bila isilanta men nam mankisi me nyato be duwala fo ala mense ngake njesimo men de sensibilisation mo menna nga yidi bulam fanku alha men ke kunna dia jongoti nga tahsila kilinka be me kisino bar be duwala fa fahamula se siaya wo ali fawlu ni bota jannum parisien ali se bola jang godu ko indam tara ni tahta ni million tahta ni fu tahta e tahta mo fu de ko mo bale mo ni ka en konto filo bila ou bien fongo bila ase mon duwa ki yen ni hay haju fu ci fayin ila kuma kan min ne ko ngako di alama ko ala lese ko jara hakke ba fe na tawhidu hakamali laban ndalen na tame nsame moho lula itati ya isami musa fala sido halo ne yo ntel ha musa fala sido lobuli nse ku kite yen to musa fa ma meso to har ala mefo na to je laban la na tan kun karfa moho lula ha ala ko fa ngatu je butu na ta ala moho lula malla ala ko fa ngala butu ko mo le sen hajo jara ko mo le se ke no fenti ala ko onte parce que mo yimba ta fo yen kasi harji hefre mo yimba ta fo yen kasi dunia la kayen mo yimba ta fo yen kasi jahulu katamaye madanga do c'est très grave hammi mena la ko made nim pari se bota jangu itata afrique ngalo na be jahanga sate be la tenda ko barin se kuma tuba talika ni ngori ni na safar la nata ni dunta ila alifa ni junta kan dum ni hadante go laye ko dante kala nyam be holo ne fana mo ko tanti bulu fenti isi kunku nya be le dante ge
atala halo abela taxawa ñame bari ha dun jango jambe mo sada holeti i ha dun jango jambe mo bari nya julo jokkoleti i ha dun jango jay taxata dole sutura wal habarka la jahanga ya nyinto wal hat mo holutu be tu tabaluri jahanga ya en kono fente mo bulu e tasinte mo bulu otumo e fongonte mo bulu bar mo man jarabi contrairement bi ni nata asila wuli ise kontro damata wotu mo woto nganna alifale je vive kan nyhon kam no mo bala no mo yala bara halon ne kanin moro men je nyhon kam moro be lar ngala kon mo yimu mo ho balati garange bala garange yala ani memme nyhon kam ko moro le mo bar gar moro halon ne ko garange mo ala la mo holete ala nya silam nya mo hole mo ho bala mo bara bala sa métier le babula bole akeka numo bala numo yala bare be halon na misilimo be halon hafo ko numo mo misilimo haji goleti al haji goleti mbar ngalo ani ngal hakkil tun mfanko mbe kuma da bele yam bi ete mem mun moti alon hafo ko métier le hi ken moti e kana madu la numo yala e be mbakata ala nyasi la mo holoti akata ala la mo holoti e kata le wolieti ete men ko mo jaloti choix san jaliale mo métier le mo wol hasar wisi men randi e habari nya julo men joki e hafuto men julo joki ame bang wol katale mo bati kata ala nyasi lan nya mo ya bati bi len tende jakeri mal baliyati garange bete be vive ta non kantenne harmonie la nyimbe kata mo so be leti nyimbe kata mo bal leti bi le nimbe garange traité lan tel so traité la se ken ko ken wonte fongoti numo nimbo traité la se ken ko numo mo fongolo moti garange fana beten ali ngam fam mo tay ko mo ko sobe mo ko fangale si fam bunya ni khasini tam ko la hafo ko ala supérieur le muti ka hafisa leti abi fisa mante yale yetalela mo ko bunya bari kana ke dama jigi mo hoti e kana ke kumma jigi mo hoti e kana ke sabute ki dinga du ke kumma jigi mo holuti e kana ke sabute ki mamargal ke kumma jigi mo holuti in paris ngai men nata ababa sabu la hata ne be konto ni nata ise calculin ke fayda be controla hakke habilo ni be se si bema ni sita sawane kunda ke bayi namo ise si ni bema ise dante go lay ni beye isi presente ni bela mbaba la ko ngane konto e baba mu jonti kar sala mo e tonya tananti baba la je yo anata ko ngane konto wo fana se duwa yen ke bala hay ne long e man tege mo koto isi dinga la takay beto hata duwa ni beto hayiti te fanana ki je men naten ki fananga kanyin nekela ko bari nya judo joko njole kuntu labi mana kula wol men la ta nyonna intelligent nyon saboter la wol to bi hado bemba na do bemba yen wol men ngolu ke nyon nyen i nyon futu ta nyon ma ni tata no mo konton asira wol ki hata no mo konton garangi konton asira wol ki hata jalo konton jalo yin ni baba da kuma hasiya ati isi ta hafa ko fandi na kuma la siya baba ti isa fa ko fa ba mbaba ko ngane konto yinam trambe net yinna haja hanga ya hijabu yinna ha mo holu sila ja hanga ya nya yinna haja hanga ya ke konto fili ko tu mo holu bulu ñin ha ke mbul ha jaha ngol ke dinan to molti ñin ha jaha ngo masila ñin ha jaha ngo fana masiti contrairement à aujourd'hui bi mu jom tari ñohon nano ñohon fa nano ñabi réseaux sociaux la mais ñohon tiñala barali ngawa dron be bi ta soto la
mbe na ala jamen kan kana kumbo janya nyen tilifulo nga message men na tambi han fondin ke no ben nan kanje ni be sumonna mala wuli kuma ngala wuli le ala ko mo hodo ha long ha foko membe mutare hali ke sedeti al hayin na menyen al hafa ha munyen na telle ben honna jam kabri nga video ki da mutalum men hande bi yam mento na video be feleji ne nga habila na le ni nga bun kono dox yale ni nga do be mba dox yale atere be sedi yale am wala hakke mbali kala sedeti groupe men jana groupe men be foromini bi kunte adolu ben ntinya ka beta siyasa ji sabati daniti bari beta ñu hon renforcer beta ñu hon convaincre ntendi na kuoto mansila nte silandi ngolo fa da mutola mo do bije ni ko yen ko ja ki bala silanna etelesi potin ha foyen nte musanoleti fanni ben janila un kuloro be bola ha foyen konte mbele ko churai fanni ben janila nsumo be diala ko to asali fanga danke bari be mema ko duwa hadan ko sa wale faratinte nte na telu be kala wonyale parce que albe tonyo go le to nte dunte tonyo go nte tula woto o limani abele mbulu mo men masilan wola nte bola no ko to ni wo bara o be mbulu ali se continue nani rola ali se continue trotinyaro la mentela alfali mandaji godum wala wallahi bil qur'ani mene ben nani la isa mo wona le sai sini dole felente na la jaybe commentaire ni fongoli kala sini ni ndo sawana kunda dinni ngi siyama ngale ben day hante nani sini ni sawana kunda dinni do habe ndo o bi ndinge e ko abedi sawana tanade tanawonte iten do hon dinga fa en ko bare ki kusande tata nano la ba afa en ki kusande fandi nano la ba malun tialula atedula parce que aliman ta sara mo ton tenten ta sara la mo fananto barno mbe groupe winne nya sifal ala ko mo holo hi long parce que bi mbe mo holo muslimo la cede ala mun ala ko ala hakke cedoti parce que nte de mento nte indabula la be ala hakke cedo leti ara kunu e hanna atomo ko kilin ngamel la audio la e han photo la e tilenta safero be kelaka mene fana nga safero kaka nga groupe men fata groupe kilin ngalem kunte malla memma nte men jam kunte je suis fier nte ni nyin mbeto nyale to nyim fo hansini kumo fo hansini saboti hansini ngole fo nin kumo banta mo hobulu nin tonya banta mo hobulu adaji go seken nan roleti butu wala hake nkumata nkombe na lila kulu kan etelu ani baba senike ba bar mbena ala nyindi la ko kan folo ala ko e be to nyigo men kay be ko men kay ki bala yele lanku atel ham jele jambe ko mo men na kabirin haw silante ente silanda wallahi bil qur'ani mais ala ko ala hasede ya parce que bi ko se taxale nen dolo hati le kan sentane buluma alsa ko musafa hayum fole nana man bon kono doxoya nana man habila doxoya nana man na mo ba doxoya bi e bata toben ko ngi la bon kono nanele nda afala ko be hakili ma ba nya jalele bi bata toben ko ngi la bon kono nanele e ba toben kan e ba invente kan e ba la tambila nyon tema e bata toben ko ngi la wuli lu nanile ko ngi la mo ba lu nanile alhanna kuma kan be mele jam mais ñi mula doron ala ko xamo ko gwa mo holiyan wala haken konte be le ko comment dirais-je sumadima turay wo kono rambe ko mala mo meni kan nim bun konon tato comme itel hafo nyamen nim bun konon tato de
ni wolin tato ni mo ban tato parce que wolu baro katamenti nta holo ne wol ki baro katamenti ani te be bara men na kilinte ni wolun tato bari te groupe yi mba fo la be ni bon kono le ni habi le mo ni mo tahati lay kango kan e la groupe men be formali man silante silanna harakata mo kemeleti nsa affronter parce que tonya ni fani ya na keleta tonya je saba mais ala ko la hamisi mo lula long e ba fi habun kono men taya bulato e ba fi hanna mo ba men taya bulato mo kuruma se neke ame kese bo kuto ame afande fandi no argument tabulu ase mo so be lula bulala kelo kono ha mo holu ke mo kuruma luti nta fe mo hoyne hake sabuti ha mo so be ke mo kurumoti nta fe mo hoyne hake sabuti hanni mo so be lula kele meni be bungo ine kono meni be habilo ine kono la bar non ni menta hata udu fahamu ki itele ha fahamu nyame ngena avertissement la ke misilimo le halo ha fo nim bon kono te nyonna nim habi lante nyonna nim mo ko be nyonna mo ko wo bungo bun kono mbe continuer la wo demaskela mbe continuer la wo sensibilisation kela ala ko misilimo le hakisi e masibo duma wo silantenna woto mo ko ni salon ha ko contenu te dule bato e telle ni te bato de parce que te ni te fangantato itelle na tante kam man tahikan itelle ben nan kan tamay nani itelle ben dohya kan tami dohya ibaka la bun kono men fanan dohya la ngalo na bun kono ntenu won tato ibaka la mo balu men dohya la ngalo ne inte mo ba wala barla intasi la to ntenu wol fanan tato donc hanon ne nyasi fa mislimo le hanon nyaaje e hanon fahamu ala ko le sini ni men tahati lay kan ou bien men tahata fo ki be to nyaala la ko tennamo ali salon hafo mbata lula long à l'avance ala hakke non témoignanti bar man si laynya ila commentaire du fanan nje ko moy membi fola na melalu ya commentaire fusila anan normalu ngalu tarani la alkani jabi ali tuje wonya ha safe fem ngi dia ha safe i halla ko bema wolu tala jodi ni mbota non be kuma kan babalema senikeba hi konto yeni la dimbaya be konto nte iben doho ya menkela ni ben nani ya menkela anten torola bari isi timina dia isi wakali ala de sebi sare ke barola sene ke ba bar nga fo yenne doron imen tiñano itala mi do ki ben tiñala le wallahi ime fuske nonna e ko lonna la muyti men ma do ni haje ndey fo la bi parce que bata sa waxati siamanke e bata nan na ko kan e bata fongo na ko kan kuno har kuno darnere ngi la message do la men ki be sigri ila bun kono qui va faire ko la paix union la paix font réconciliation kono wo seke bun kono le ita habaro men ke bolu fola e hakko men ke bolu fola document men bolu fola ndi janne hi yidi bula don din doron na tata gayle si haketu ou bien na tati toro ni be bola le hakko man na ko kan leer ki leer fula problème monte men ji yidi bula la parce que nena ma loy ko ntalo li ko fana nte ce système le dénoncer même be mo holu bula kan honna mbonon ne bari ila video ni hala saha abe fango résumé li bidi e batana na ko kamala na man shi akunya tanti mba fe hi mo holu le yiri bula sene ke bani ni manguante ni manke moti na hakuto dunne e comme ani men sia man hakuto dun ani te nyohonto bi nte tarto wo dole kono la bar man ni misa parce que ko si servi ku dole la wo kono la na wati sia man ke nyohon kanne na man sanki lingi si tumada se sia woti
ngani ho makili mon kan ko benge ko hakulu to ben hakulu ki mo holu ko men ntendi ndemento mais mo ho al se kula dinde me satra alin ta hakili kilinti alla ku wal mala tahama alla ku la tahama nyante kilinti al se fatan alla le kitita wala do sala sidota do sala sidota hata wolo mahambi imam bonko mbota jelume ngasitlaka wolo nasiti union la paix ni la duwa se jabi école ko siti ihi kalila avocat bija koni siti ngaru fulashi kona se kar sabasi i hakallo ke wo kalilo bija ko ngan tulumalo ko siti ntetambila i hadati befo la paix be marché kambide union la paix a siti abe marché kambide karamo ko bije be kawando likela ni la dankar se mutama la ama union la paix mutako wokola ina tan na kulu kan siama e hakuma do fo man teme wo fo yen parce que e ha me ne ba fo kan e fana nga kumol tawonya nyana kura fo ninke men la ko fo lay hantinya mbisa ngo nsoto nya mange ina tan na ko kan e ko nyen ki sente soto nya fo nyen e do nya bi la kumolula e ko ki imam mo do ya imam mo nani ime mo do ya ngalon tente moti na miro to tuma don tente moti e ko ki ni mande ki sen soto nya fonye ngana métier bojan nga video la tambijam ala ko afonni ke du sensibiliser bara ko lu nin kese mota ko la e hanna kuma kan video fana ina tay ho fana sabote ko ni wulita ya tahila diplôme labo hakul labo ko ni bijan diplôme ko ni dimbaya balu ko la e ho fana sabote may jabi iba kande mo holu nte kilinti nte fanfola ila do la ban e ha fola ibe menni menki kan e ha menni menke ila projet du ha be nya sifa bari mbarnge e ha ko men nya sifa ki ha be antamela mala na man ku wuli kilinsi keso bota jomanto parce que ni ha ku wuli kilinke nyin sie man na ba keso man boy sie to resultante en sie la est ce que ami hakili bula halo khafo nga kam mum ma falin ne kono me wala saha conseiller mo e ha ku wuli kilinga men befo e sa befo le bara resultat de mama resultat la wala joti ante tarin sila kendere kan nte tabi nje men foli mbe sensibilisation men nabi wallahi bil qur'an resultat bije mbe ko modam talalu men nga ko modam ta mo ko sa folo wuduma har na message to talala mo ko si kili ki ba to talaka munna mo ko silam bar mo ko felen na message to talabi avec fierté mbe mo ko hakili bulari fan nabi ya kan silan na jonya man kan silan na jonya mo ko fele ibele jahanga ya fele haniri jahanga ya fele sembo sotorin jahanga ya fele abulo dun na hambulu jahangolu hijigo la le to c'est vrai parce que namiro to tarambe jahanga ya la fasala barbi mbe badalo hafo ibe bun kono la fasula la nte bun kono mangunye nte be bun kono ni jahanga ya bele la fasala donc wala haken ko karanga nin kunna diante kilindi mbemba da hamen to ben nkolen ko mbemba ni la fasa mandi ni ko mo hoye ka bemba hamonke konte mbemba hamonke eta man ko kurun fo mo ma wanya e ko ni bemba de ko satara ko dulu bemba be laaren tenjo ko to kibe dolo mingal la jahango ho fo jahango ye ite be jahanga yale en wonya ite be toben dudulale woto atala gabila akuma kan abibulu barala tahamanya nonte bendi nte se men fo ye yandi alani annabi ngi tuleje may tuje ko be silandi nya ise mbe fo ma tahila video la saha
isen to du fo jamme isen site jamme bari ngay kele doron ha ila long ha fo ko men sabote wo ni ndo yawo wo make ko ngaw silo bula bar mo do bije na at hanjando ndi ba fi ala ko mo holi hila me fi hala ko mo fole atamo ko kilinga inno ata groupe kilinga inno mo nga men falien men be mo holu ha mo holu kenyo honto ha mo holu bula nyo hon nan tento kono de ko da ko ja hangoli hi nyalaka mo holu habo manipulela ja hangoli hi nyalaka mo holu na alfa al hamen toben mo holu habo tinyala mo holu habo na alfa du dohoyala sila kilinne be mbulu manke mo hoti kunu membe jana ma fanga sina be jana ma fanga siniginna ma tahanyalo nte manke oti woto ngaja hangol lela sede ya yinna ha fo mben na kumola mben na sensibilisation la meni ben dohoyala meni ben nanela meni ba fi hanna kuma kanga ke kombe bungono le dohoyala kombe na woli le dohoyala ala ko mo holu sa fahamu ila position mo jomanti mo holu sa fahamu ila argument mu jomanti donc ala ko le hi nya sang ila fitiri mo men benali ilali kan al salon ha fo konte man sila parce que mam bu ngono doxya nta habi la doxya la nta na wuli la doxya la contrairement mo ko talu donc nta mi afo jahango yen nki be mbadu man keseke nta mi afo jahango yen ko do be mbani nta be mbante non ko trambe la fongo tenjulo ko takibe dolo mengela nte me afo mo yen jahango yen kon si soto nya fo yen agata nya wonya nte man ko mo holuti nte man ko mo hoti man daji go dungala ndon ta kela fana bunda bela kare mo yen membe ndo yala membe nanila membe tinyala barduwa hada ko sawale mo hol khante lonne ibe continent dal lonna le fana silo yinde men fana kan ntabulala nte fam fo la fana wala mo hajama be konton hakini musolu be konton men nak mo la banque elementi mais ça c'est fusi be nana na la yin kola nana de fusi be nana na yin kola a commentaire mato a fem mato mbata jahanga dinga misili mo ke mana musuma be tara har mo man jabir ke silla kulunga kilasi bar me men fola lien jahango nte kumba jigi moti jahango se sila ala lenya jahango se tonya le defandi jahango se bari nyala la fasa jahango bimba hamenke ifana le baro ke jahango baba hamenke anyima to ifana le baro ke jahango na hamenka kendo to ifana le baro ke i haja hanga fusi jo contraire kela abemba kata bari nya julo jokila atebe contraire kela ana kata bari nya julo jokila atebe contraire kela e kani tulala lo ala kana bulako jahanga ya munyo hon sutugolti jahanga ya munyo hon hijabu leti jahanga ya munyo hon buludum bululeti jahanga dinninga me jahanga ke ba nani jahanga dinninga me atata nani jahanga ke ba me jahanga ke ba nani jahanga ke ba me jahanga ke ba doya ne wo bata bulato on sa fon ko kawaku ala mon benna sahaba ma hana hadwa jama be ala mon sima yala ala mon jato kende ala ala mo bun na bun kono lo benna ala mo te ben kambe dun nan na jahanga bun lo kono ala mo te ben kambe dun nan na habi lo kono la ala mo ho kurun la korila ala mo ho kurun la korila ala mo hakulu fahamu ala mo hakulu nyaaje parce que ko janni be sungo dankala ko ala makela adanyati na kata sungoti ite bulu fengante si sotala nga duani ni enfo ala mense men be kurun nyalula nte bun kono ma nta habi la man ko le men be bun kono beto wo karamba ya wo soare kunda wo maliki si la bun kono wo tulle fadiga la bo drame bala bun kono wo tura ya la bun kono mo kurmo be jang wo jang ala muy na ala sila kendo kan ala muy hakulu fahamu ala muy hakulu nyaaje ala muy kala bari nyaanyin to ben nati ala kanan ka tinyalanti ala mo sentane la korila Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbi alo kuto sonia kala alim bela den ngey hafal yan kontending al doho al dinge al kum tani ho Mustafa Sawane hafal yan ko salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alim bi wahatu ta insha Allah ni wahatu ti go santa merci